So let's start our journey for the link building activities, right? Link building, whatever the things we have done, and in that cases, so we learn step by steps, what we can do more. We have done the guest posting, question and answers type of websites, right? We have completed this, right? We have completed, no? Question and answers types of website, no? Right? Fine. See, this type of question and answer type of website, there's a plenty of question and answers type of website available in the online. If you just check it out, question and answer website list, if you just search on that, the pattern of the websites is basically questioning and answering, like Quora, like answer.com, like Yahoo Answer. There's a plenty of sites there where you can register and you can raise the questions and people are answering, and in return you are giving the reference links of your website, maybe your post, maybe something which is relevant to that questions, and you are getting a links for your website. Here it is some website, like so you can see that LinkedIn, there is an answer sections is there, answers Yahoo asks. So there is a plenty of website where you can get a links by hook for the question and answering. যেমন কোরাতে, in Quora, if you are uploading video it will never works. If you are posting a content it never works. But if you are asking a questions, or maybe you are solving someone's questions, then in return you can give the links over there. ठीक है, so that is a way basically. এবার এখানে the question is how you will do it, right? So it's a very simple things, let me show you, Yahoo Answer. If we search Yahoo Answer, what do we have to do? We have to create a Yahoo mail ID, okay, and you have to sign in into the Yahoo Answers. I'm just showing how the people are doing and how you can do it. For example, I'm just showing the SEO training. मतलब SEO training नहीं तो क्या दूँ? SEO services. Just I'm sharing these things. How the people are taking the links and all. Look at this. This guy, how can I improve my website is regarding SEO. So people's like these questions, so they might visit this website. Interesting. It's very interesting. Check it out. Like why anyone raising this kind of questions, they're visiting the website at least. So you are getting a traffic. Those are the giving the suggestions. Whatever the people are giving the suggestions over here, na, they at least visit the website. That we can assume, right? So we are getting the traffics, number one. Number two is basically you are getting some way, means this way basically you can get it done, comment from the different peoples and all. Now over there, lot of cases what happened, this case like Smith Bill or something. So zero, maybe the profile is deleted or something. So they can এখানটায় এই যে সোর্স দেখতে পাচ্ছ, the source. So over there basically you can get it the links. Okay, if you want to put the links, you can put the links with your reference, as your owners or something like that. Maybe they have posted like this. Look at this. ঠিক আছে, সো এইভাবে করে তুমি কমেন্ট করতে পারো। এগুলোতে বেশি থাকে হচ্ছে এসইও ট্রেনিং বা এগুলো যদি তুমি দেখো এখানে কিভাবে হয়। For example, suggest me name of the things and all. Now what happened, look at this. People starts recommending, okay, people starts recommending and people starts recommending their things and all, okay, and people are basically putting their website URLs and all over here. So you can get it that way. You can get a traffic, you can get a attentions, you can get your branding, as well as there is a chances some cases you can get a links for your website. So as I told you before, link building is basically not the static in manner, it's a strategy. Our identity is basically the way we can get, the way we can achieve the links from the website. उसी ढंग से उसी रंग से हम लोग वहाँ पे डाल जाते हैं. फॉर एग्जांपल हमिंग पोस्ट के लिए
like Abhishek is trying for that. Now in Hummington Post, they have other formats, they have other rules and regulations, they have other process. So you have to follow the process to get it done, to approve the post in their website, and if they approve with the quality their requirement, then we can get the links. Otherwise, not. Okay, so this is the basically a process. Through process you are getting the links. It's not obvious for all that kind of, but we hook the different areas, hook the different places, the way we can come up. Like next, basically another easy way you can generate links is basically through web page creations. Web page creations. Okay, web page creations, for examples, if I take the examples, like Wix, Weebly. So this website is basically, this is not a typical blog. Some people treat it as a blog, some people treat it as a website also, because in Wix and Weebly is something different from the like a blogger and that concepts. কথা বুঝতে পেরেছি? Wix or Weebly is a free platform, and over there what happened, like it's not a blog platform. You are getting the website templates or something, and you are plug and play করে তুমি ওখানে ওয়েবসাইট বানাতে পারো, and you can get the links back for the your website as well as কিভাবে সিম্পল দেখো SEO training institute maybe I'm just for the wix.com or something like that to check like anyone's, yeah, look at this. तो सर इसका इस जैसे विक्स का फिर फॉर्मेट क्या है? इज इट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट? No, it's a website format. Like they provide the free website. ठीक है, फ्री वेबसाइट इन द सेंस, वो जैसे आप blogger.com में wordpress.com में आप एक ब्लॉग नहीं बना सकते हो, तो वो ब्लॉगिंग का फॉर्मेट में है, और विक्स में वो क्या होता है कि साइट के फॉर्मेट में है। तो साइट और ब्लॉगिंग में क्या डिफरेंस है, मतलब साइट के जो ये रहेगा होम, अबाउट अस, एक जो नॉर्मल लिस्ट वेबसाइट का जो लुक्स लाइक है उसका एक फॉर्मेट वो दे देता है, और उसी फॉर्मेट में आप आपका कंटेंट पुट करके, तो और आपका खुद का पिक्चर दे के, आपका खुद का कंटेंट के हिसाब से जो पैरामीटर्स है उसी पैरामीटर्स में दे के आपका एक वेबसाइट बन जाता है, फ्री वेबसाइट बन जाता है। तो काफ़ी सारा बिजनेस इंडिया में वो रन होता है इसी साइट के हिसाब से। ये look at this is a basically one website running the business with the this. It just looks good. It's not bad at all. It's a fantastic, right? It's a free, look at this, it's a free, right? Create a weak site. Okay, so over there what happened, like these guys is when they are making these things, they're getting a running a business as well as like SEO training classes or something. They can put their website links over here, and they can get the links from this website. Got it na? So in that scenarios we can get a link back from this domain. This is a separate domain. हम लोग को वही है ना, ये डोमेन अलग है ना, देख रहे हो ना, मार्क कर रहे हो। तो ये से अगर एक लिंक्स आ रहा है तो ये क्वालिटी लिंक्स होगा, समझ में आ रहा है? मतलब डिफरेंट डोमेन से हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द अनदर वे वी कैन हुक फॉर द लाइक वेब पेज क्रिएशंस एंड थ्रू लिंक्स थ्रू दैट। ओके, कूल। नेक्स्ट एक बहुत इजी तरीके से हम लोग लिंक्स बना सकते हैं, जो डेफिनेटली द वे वी विल डू इट, showing you this basically definitely the video submission. Like video submissions like is another process by through which you are submitting video and you are getting a link back for your websites for that particular domain. Like there's a plenty of video submission website is there where you can register your profile, you register your company, and you are submitting videos, and in return you are getting a link back for their website. For example, YouTube, for example, Dailymotion, for examples, Mediashare, for examples, the other sense बहुत सारा Vimeo, it's a plenty of sites is there जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो आपका वीडियो, और वीडियो सबमिट करने के हम एसईओ के लिए बोलो 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 यस यस एसईओ জন্য আমি যদি কোনো কন্টেন্ট লিখছি তো সেই রিলেটেডই ভিডিও হওয়া চাই। ইটস এ বেসিক স্যার, যেটা তুমি বলছো ওটা একদম পারফেক্ট, এটা বেসিক রিকোয়ারমেন্ট। আমি ওটা বলছি না মানে ইটস এ কমন। when you are submitting video for the maybe the dating or maybe the how to make a friendship,
it is not connected with if you are offering the SEO services. नहीं You will, कैटेगरी होता है in those websites are there categories yes it is, yes it जहाँ पे is, जाके मैं submit yes करूँ it is, like in YouTube for example. Examples, if you should take the YouTube, how you can generate the links for the YouTube. For example, if you check our YouTube channels, like how we bring the links, which is a powerful links from there. Look at this, have a look. For example, like over there we have created a profile, right? And in about, can you see this? Is this opening the website? So what is this? Means it's a link. It's a link from this website. It's a YouTube links. It's easy to get, but to do that we have to create a sites. We have to we have to create a channel. We have to upload our videos. So we have to do the same things. And if we go for the daily motions, I'm showing that in another instance. Like look at this. If we check the videos also, in videos what happened? No, this is another prime that this one's like free वाला जो है ना weak site. So एक दूसरा साइट का एग्जांपल है, फाइन, ये दूसरा ही कंपनी है कंपनी का एग्जांपल्स है था. अच्छा यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कहाँ गया है. For example, if this is the case, in that cases what we are doing, look at this, in show more we are putting our the website links. So you're getting links back from their sections also. Yeah, ekdam, look at this, look at this, have a look. Whenever I'm going, so I'm getting a links for my website, correct? And this also make a sense, like we are generating the traffics from the this pull up. We are generating traffics, we are generating trust, we are generating links for this way. So video is another opportunity. To that you can bring the links, and you can bring the lots of traffic for your website as well as. Okay, I hope you got it. Next, another opportunity is basically slide share. Okay, slide share, slide share or presentation summation. Okay, another way is basically you can go ahead for the doc summations. Doc, you can say is doc means is a documents, ebook, podcast, right? Submissions website. So this another way you can generate links for your website. Like slide shares or presentation submissions is another strong part nowadays. Like people's all about the whole digital marketing now is a experience of
how you can educate your audience, your customers. Okay, so now SlideShare is another techniques through which you can educate your audience, and in return you can get a link back for the website. I'm giving you the one examples. For examples, like Complete Infotech Academy, and if we go ahead for the SlideShare, so let's see how it move ahead. uh, Look at this is our one of the links, and so if we check, look this, maybe we have shared some informations how it's done, what is this, or we are educating the peoples and all, right? So you can see we are getting a links, this is links, direct links, and we are also getting a traffic for this. Okay, so this is the another way to generate links for your website. স্লাইডস ওগুলো করবো কোথায়? পিপিটি, জাস্ট পিপিটি ফরম্যাটে তুমি এখানটায় আপলোড করবে। লাইক এখানে যদি আমি এখন আপলোড করি, লোক ইট ইস, আমি যদি এখানে আপলোড করি, আমার লগইন আছে, সিলেক্ট দ্য ফাইলস দিস ফরম্যাট। এটা লিংকিং এ আপনি এটা আপলোড করছেন না, মানে স্লাইডস এর জন্য কোনো আলাদা ওয়েবসাইট আছে যেখানে আমরা স্লাইডস ওগুলো আপলোড করতে পারবো? হ্যাঁ, এটাই তো পিপিটি যে ফাইলটা লিঙ্কডইনে নয়, এটা SlideShare বেসিক্যালি লিঙ্কডইন কিনে নিয়েছে, আচ্ছা, তার জন্য লিঙ্কডইনের সাথে একসাথে ও ব্র্যান্ডিং করে। মানে SlideShare যে সাইটটা ছিল ইজ নাও আ প্রপার্টি অফ লিঙ্কডইন, যেমন হোয়াটসঅ্যাপ ইজ আ প্রপার্টি অফ ফেসবুক। Okay, so that's why, so you can create a PPT in your like presentations, the way you create a presentations, and you can upload over there. So this So is a जैसे हम simple. लोग लिखते हैं वेबसाइट सबमिशन, सॉरी वीडियो सबमिशन वेबसाइट लिस्ट, या फिर डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट लिस्ट, वैसे ही स्लाइड जो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं उसके लिए कुछ लिख सकते हैं, स्लाइड शेयर सबमिशन। Yes it is, why तो not? बहुत सारा वेबसाइट्स होगा जहाँ पे स्लाइड हम लोग हाँ PPT upload- हाँ हाँ, आराम से। तो क्या लिखेंगे एग्जैक्टली स्लाइड शेयर? No, देखो, PPT submission वेबसाइट लिस्ट। website. And the good thing is in my blog basically we are covering these all the type of things now. If you going for the biduji আচ্ছা guest post তোমার হয়ে গেছে না ওখানে submissions? স্যার ওটা না কাজ করেছে, প্রিন্টারেস্টটা আমার প্রিন্টারেস্ট সাইটটাতে প্রবলেম করছে, আমি দেখলাম আচ্ছা, কম্পিউটারে, তো ওটা হচ্ছে we have to go ahead for the secondary sections. Pinterest এর মতো তুমি অন্য যে ইমেজ শেয়ারিং যে সাইটস আছে সেই ইমেজ শেয়ারিং সাইটে আপলোড করে দেন ইউ ডু দিস। ফ্লিকারে তাহলে করি, ফ্লিকার উইল ব্লক লেটার। তুমি ইয়েতে চলে যাও, গুগল পিকাসাতে চলে যাও, আচ্ছা গুগল ফটো স্টোরে করে সেখান থেকে লিংক টানো। গুগল পিকাস, হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো ওভার দেয়ার ইফ ইউ গোয়িং ফর দ্য পিপিটি শেয়ার করে হ্যাঁ দিয়েছো? হ্যাঁ 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 পিপিটি আছে, পিপিটি শেয়ার, পিপিটি সাবমিশন ওয়েবসাইট, হ্যাঁ পিপিটি শেয়ারিং ওয়েবসাইটস আছে। কই আছে আছে তো সেটা নাম দিয়ে আসবে না কেন? তার মানে পিপিটি কথাটা উল্লেখ করনি। হ্যাঁ পিপিটি আছে, कीवर्ड sharing. তো পিপিটি সাবমিশনস দিলে পাবে না, তার মানে এখানটায় পিপিটি শেয়ারিং সাবমিশনসটা উল্লেখ করনি, এটাকে এডিট করো। হ্যাঁ, সাবমিশনস সব জায়গায় সাবমিশনস টার্মসটা থাকবে, কন্টেন্টের মধ্যে সাবমিশন টার্মসটা থাকবে, আচ্ছা ठीक है? Getting na sir? You are getting a full things. So I'm creating these things for my students so that they आराम से वो कर पाएगा पूरा बात जितना सारा हो सके। এখানে স্যার So मैं ট্যাগটা धीरे मैं ये कर रहा हूँ, धीरे इसको अपडेट कर रहा हूँ। तो आई थिंक इसका जो यूनिकनेस और एडवांटेज है, ये सब जेन्युइन वेबसाइट्स है, मतलब हम हाँ। लोग जब बाहर से करते हैं तो आधा से ज्यादा वेबसाइट ओपन नहीं होता है। ओपन So, या वेरिफिकेशन ये प्रॉब्लम, एक बोलता हूँ कि पीयूष, ये एक जो सेक्शन है मैं जो यहाँ पे दिया हूँ, मतलब नॉट नेसेसरी कि लाइक एक हफ्ता के बाद ये एक्टिव रहे, क्यों बोलो? ये Website का इसका problem नहीं है। हाँ, मेरा भी जिम्मेदारी बनता है, एक वेबमास्टर का जिम्मेदारी बनता है कि हर सेक्शंस को वो एक्टिव देखे, बट वो इज वेरी टफ कॉल बिकॉज यू डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर द इशू। नाउ इशू इज बेसिकली अभिषेक का एक वेबसाइट के साथ पंच करके वो दूसरा एक नाम डाल दिया, it got suspended, it got blocked, it got some way crashed, some way hacked. So it's we don't have, so links is there, sometimes it's not, never work। अभी फ्री है, जैसे कि मैंने तो मतलब एक स्टूडेंट्स को डाटा भी है, क्या बोल रहे हो, आर्टिकल डैशबोर्ड इज बेसिकली पेड, कब से हुआ है?
আসছি স্যার। Now article dashboard is becoming a paid now. जो फालतू का साइट है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब आर्टिकल डैशबोर्ड डिज़ाइंस भी नहीं है उतना अच्छा खासा. सो आर्टिकल डैशबोर्ड इज नाउ टेकिंग द पेमेंट आई थिंक $35 or $40, देन इट्स अलाउइंग टू सबमिट आर्टिकल. So it's basically happening. So we are not aware so far, we are not doing it. So कब कौन क्या लागू करे, किसके ऊपर लागू करे, that particular Still they are best of the lot. या yep, that is so definite. वो चेक करके वो इसका सारा का सारा ये जो डेटा है, ये डाटा जेन्युइन, रिसेंट एंड अपडेटेड, वो तो पक्का है. मतलब दैट इज बेसिकली वो एक बाई एक, वन बाई वन ही इज चेकिंग एंड अपलोडिंग द थिंग्स. গেস্ট পোস্টিং করে দিয়েছো? গেস্ট পোস্টিং স্যার ইয়ে কমপ্লিট হয়েছে গেস্ট পোস্টিং. এটা স্যার আমি ওই ইয়েগুলো ফেলতে হবে, লোগোগুলো আপলোড করতে হবে. এটা কোয়ান্টিটির পরিমাণটাকে ইয়ে করো, আরো একটু বাড়াও. বাড়াতে হবে. হ্যাঁ, আরও স্যার দেখছি, আরও ক্যাটাগরিজ আমি দেখছি, চুজ করছি. দেখবে গেস্ট পোস্টিং এর জন্য এই সাইটগুলো তোমাকে রেকমেন্ড আছে, যেমন এদের পুরো জিনিসগুলোকে নিয়ে নাও. গেস্ট পোস্টিং দেখবে কুইক নেল পাটেল একটা সাইট আছে, ও আচ্ছা। যেমন নেল পাটেলের সব কোনটা ফালতু. সাউন্ড থেকে নিয়েও নি, একটা দুটো না. এখানে এগুলো থেকে নিতে পারো. এইটা নিচে, হ্যাঁ, ব্লক প্যাশন যেটা, এখান থেকে এটা এখান নিতে থেকে পারো. নিয়েছি, ব্লক প্যাশন থেকে নিয়েছি. তারপরে আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে, এর থেকে নাও, এটা ভালো, কুইক স্প্রাউট. কুইক স্প্রাউট, ঠিক আছে. এই দেখো, অ্যাডভান্সড গেস্ট পোস্টিং, ঠিক আছে. quicksprout.com, ঠিক আছে. কুইক স্পার্ট থেকে নাও, এখানে পেয়ে যাবে. দে হ্যাভ আ প্লেন্টি অফ গুড ওয়েবসাইট লিস্ট, ঠিক আছে. সো ওখান থেকে পেয়ে, ওখানে হ্যাঁ ওখান থেকে পেয়ে যাবে. ঠিক আছে, এখানে দিয়েছি কি, আমি লিঙ্কস পাঠিয়ে দেবো, তাহলে এখানে হয়তো নেই. আমি খুঁজে নেব কুইকস্প্রাউট করলে, কুইক সার্চ স্পার্ট করলে চলে করে আসবে. ওখান থেকে করে নেবে. ঠিক আছে, ঠিক আছে, ডান. তাহলে এটা রেডি করছি আমি. আর এটা করে এই যে ঠিক আছে, ইমেজ শেয়ারিং ওয়েবসাইট লিস্ট দিলে দেখো তুমি পেয়ে যাবে. এটাও আমাদের ওখানে দেবে, ইনক্লুড করেছো? ইমেজ শেয়ারিং ওয়েবসাইট লিস্ট, হ্যাঁ স্যার আমি ওই ট্যাগসগুলোকে ইয়ে করে দেবো, ট্যাগসগুলো একটু রিসার্চ করছি. হ্যাঁ, তো ইমেজ শেয়ারিং ওয়েবসাইট লিস্ট ওখানে দাও, তাহলে ওখানে হ্যাঁ, যতগুলো পাবে ম্যাক্সটাকে ঢোকাবে. ইমেজ শেয়ারিং আপলোড করা হয়ে গেছে, ইমেজ শেয়ারিং আমাদের ওখানে আছে. তো করলে ওখানটায় এগুলো করে দাও. প্রিন্টারেস্ট যখন কাজ করছে না, তুমি ফ্লিকার নিও না, গুগল নাও. আচ্ছা, গুগল থেকে ওটা করতে পারবে. ফটো বাকেট থেকে gw.gl নিয়ে তো কোনো লাভ নেই, শর্টকাট ফটো মানে ইমেজ imgver যেটা আছে, টিনিপিক থেকেও নিতে পারে. ইমেজুর অলসো গুড. imgver তো Photo ঠিক আছে. bucket. ফটো বাকেট ইজ অলসো গুড. হ্যাঁ, ফটো বাকেট আছে. এগুলো থেকে করতে পারো. সলো তো ফটো বাকেট থেকে ফটো করতে পারো. বাকেট থেকে নিচ্ছি, ঠিক আছে. ফটো বাকেট থেকে ফটো বাকেট থেকে ইয়েটাকে করে আপলোড করে ঠিক একটা আছে, অ্যাকাউন্ট করে সেখান থেকে লিঙ্কস থেকে টানো. ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো ডান. ঠিক আছে স্যার, আসছি. अच्छा, আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে হচ্ছে, आई होप यू गॉट इट कि कैसे करना है. सेम थिंग्स इज अ डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक एंड पॉडकास्टिंग. ये पॉडकास्टिंग इसको मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर्स अलग सा जाएगा, इसके साथ नहीं होगा. डॉक एंड ई बुक सबमिशन इज अनदर वे. लाइक यू कैन क्रिएट अ स्मॉल ई बुक्स एंड जो ई बुक सबमिशन साइट होता है वहाँ पे आप सबमिट करके वहाँ से लिंक बैक ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एक प्राइम और भी अच्छा तरीका है, लाइक इन अमेजन एंड ऑल, किंडल्स एंड ऑल. ठीक है, आप देखना बहुत सारा आप किंडल फ्री आप ई बुक अपलोड करते हो और वहाँ से आराम से लिंक्स आपको निकाल जाता है. प्लेंटी ऑफ ट्रैफिक यू कैन फ्लो इन योर वेबसाइट इन अ सच ए वे. तो ई-बुक का काम ही है हाँ, बिजनेस. সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার ওয়ে বেসিক্যালি ইউ ক্যান হুক. এগুলো টিপিক্যাল ওয়েতে আমি যেগুলো বলছি, কিন্তু এগুলো টিপিক্যাল ওয়েতে কোম্পানিতে হয় না. কিন্তু আমি তোমাকে এক্সাম্পল, লাইফ এক্সাম্পল আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু ওই ম্যাটেরিয়ালসটা আনলে তখন আমি দেখাতে পারবো না. আনলে আমি মিনস ইটস নট পসিবল টু গিভ দ্য থিংস. আই ক্যান শো দ্য হাউ ইউ ক্যান, রাইট? দেখে নাও. Sorry.
everything sir? ठीक है, got it? Now look at this, have a look. Getting click opening the links. অবশ্যই বুঝতে পারছো? Dialing sir working? So I hope you got it कि कैसे ये कर सकते हैं. Similar way, podcast is also becoming a very popular. What is podcast? Podcast is a form of like it's audio. It's not visual. ভিডিওটাকে MP3 করে দিলে এটা পডকাস্ট হয়ে যায়. ভিজুয়ালাইজটাকে MP4 থেকে MP3 তে কনভার্ট করলে ওটা পডকাস্ট হয়ে যায়. পডকাস্ট ইজ বেসিক্যালি দ্য ভয়েস. ঠিক আছে, তো পডকাস্ট কথাটা কোথা থেকে এসেছে? iPod is a very popular among the youngsters to listen the musics and all, right? Now there is a hook for the marketer, like if we despite of the putting articles, despite of creating videos, because people are in the corporates and the youngsters, basically what they do when they travel, they starts listening that things. In fact, if you check my experience, like in that cases, when I left office like 10:30 11 approx, in my mobiles is basically I have the videos and all the podcast. So what I do, when I starts traveling, so people sometimes they sing the maybe the Kavira song or something. So but in my cases I took the updates during the period. So I took the different webinars, like updates, different those people are successful people in our arena, how they are doing, how they are successful, what is the suggestions, what is the current trends, what is going on, what is going next, right? So वो मैं अपडेट लेता हूँ कैसे मेरा उस समय. तो वो म्यूजिक्स होता है. म्यूजिक तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट इज अ वॉइस, इंपॉर्टेंट द वे आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसी का वीडियो बन रहा है, राइट? सो स्लाइड्स एंड ऑल. इफ इट इज अ वीडियोस, इट्स नॉट द दिस वे टेक्स्ट वाइज, सो आई एम जस्ट पिचिंग द डिफरेंट टॉपिक्स. सो इन दैट केसेस वॉइस इज इंपॉर्टेंट, माई आइडियाज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो वो पर्टिकुलर सब पॉडकास्ट के फॉर्म में यू कैन प्रोमोट. Like that's why podcast is now is a popular marketing tools among all the corporates sections. If you are targeting the corporates youngsters, so podcast is a very fantastic things. Music के लिए तो बराबर मतलब जबरदस्त है, मतलब marketing tools. In secondary sections is basically what you can do. You can think of like you can think about the another things like in podcast. There is a different sites podcast submissions website. You just have a look. Have a look, podcast submission website list, right sir? So when we search the podcast podcast submissions website list, you will get a plenty of directories where they accept the podcast. So what you have to do, Abhishek is basically কি করতে পারে, he can record the voice in an MP3 format and put it into the create an account into that directories, that podcast where is accepting, and you are uploading the videos as you are uploading videos in the YouTube. Over here that MP3 files you are uploading and you are getting link back for your account. So that is the techniques, the way you can do it. Look at this. Look at this. This all of the submission directory. So there is a plenty of opportunities there where you can hook the things and all. हाँ पालक बोलो.
यस सर। नीचे एफिलिएट का एक सेक्शन रहता है, फ्लिपकार्ट के एकदम नीचे आ जाओ, वहाँ पे एफिलिएट सर्च करो, वहाँ पे एक लिंक मिलेंगे। वेरी नाइस। उसके बाद अच्छा, वेरी गुड। उसको लिंक में क्लिक, उसमें लिंक में क्लिक करो तो वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ, उसमें उसमें आपको फाइवर, एटलीस्ट फाइवर कर लो, उसमें फाइवर एंड अपवर्क कर लो। हाँ, 100%। ठीक है, डन, परफेक्ट। और आज लेट मत करना क्योंकि मेरा शेड्यूल आज बहुत टाइट है, मैं 5 बजे निकल जाऊंगा .5। आप आज आज आपका क्लास है क्या? मंडे है ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वो करके मंडे पे आओ। परफेक्ट है मैम, परफेक्ट, परफेक्ट है मैम, परफेक्ट। ठीक, चलो, ठीक है, बाय। सो आई होप यू गॉट इट, राइट, राइट, डन, कूल, फाइन। देखो, सो सबका बोलते वो बोलते तरीका इतना सेम ही है सारा, ना, ई बुक सबमिशन वेबसाइट लिस्ट। सबका तरीका एक ही है। मटेरियल्स बन रहा है, जगह है, डाल दो, ठीक है। एंड अदर बहुत कॉमन कुछ चीज़ें हैं जो मैं और भी आपको शेयर कर रहा हूँ, जो लाइक बहुत सारा कंपनी में होता है, सो यू शुड ऑल्सो अवेयर। लाइक ब्लॉग जो होता है ना, ब्लॉग मैंने क्या दिखाया है, ब्लॉग क्रिएट करना, वहाँ से एक लिंक, ब्लॉग कमेंटिंग करना, वहाँ से एक लिंक। आप ब्लॉग में आपका एक सेक्शन रहता है जो फीड, RSS फीड, ठीक है। हर ब्लॉग में एक फीड रहता है, लुक एट दिस। If you check my work, in fact if you check this blog, if you check the feed, in fact if I check this, sorry, anyway, no problems. Up. If I check, look at this, if I'm checking the source code, okay, if you check the feed, have a look, this is the basically things, this is the feed of this website, ठीक है। ये फीड साइट है, मतलब जो भी कंटेंट आता है, जो भी कंटेंट पब्लिश करता है, उसका एक फीड फॉर्मेट यहाँ पे रेडी हो जाता है जो फीड बर्नर में है। गॉट माय पॉइंट मैम? डेफिनेटली सर। सो इन दिस केसेस ये देखो, आपका फीड बर्नर एक सेक्शन है, साइट है, जहाँ पे आपका साइट का पूरा फीड आप बना सकते हो, जो यूजुअली गूगल का प्रोडक्ट है, फीड बर्नर, नाउ इट इज गूगल परचेज दैट वन, ओके। सो इसका बेनिफिट क्या होता है सर? ये बेनिफिट होता है, इसमें आपका सारा का सारा जो कंटेंट है, ये यहाँ पे एट ए ग्लांस आ जाता है। जैसे आप पोस्ट करते हो, इसका एक फीड यहाँ पे आ जाता है जो आपका साइट में। तो देयर इज अ लॉट ऑफ साइट, डिड यू नोटिस दैट कि देयर इज अ लॉट ऑफ साइट्स दोस बेसिकली कैप्चर द डिफरेंट न्यूज साइट्स का कंटेंट एक जगह पे, मतलब आपका टाइम्स जॉब्स, टाइम्स इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, टेलीग्राफ, सारा एक जगह पे मिलता है। सो एज ए यूजर्स एट ए ग्लांस हम 5 साइटों का हेडलाइंस हम देख सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो? एक्चुअली करते हैं, ये फीड से लेके वो कंटेंट पकड़ लेता है एंड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, मान लो कि 10 दिखाएगा तो 10 वहाँ पे एक के बाद एक आ जाता है, ठीक है। सो हेलो, हाँ बोल, हाँ, অলমোস্ট আজকে এসে লাভ হবে না। হ্যাঁ, আমি ভিডিওসটা থাকছে, হ্যাঁ ভিডিওসটা আমি শেয়ার করে দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো স্যার এগুলো এডিট কিভাবে করা যাবে? এগুলো এডিট নয়, তোমার কাজকে অ্যাজ এ মার্কেটার তোমার কাজ কি হবে দেখো, দেখিয়ে দিচ্ছি। RSS ফিড সাবমিশন ডাইরেক্টলি, যেরকম তুমি ওই ডাইরেক্টলি সাবমিশন করেছো, ওখানে তোমাকে কি চেয়েছিল, ওয়েবসাইট চেয়েছিল, রাইট। এখানে তোমাকে ওয়েবসাইটও চাইবে প্লাস ফিড URL চাইবে। আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে। দেখতে পাচ্ছ এগুলো? ধরো আমি এটাকে যাচ্ছি, অনেক ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, অনেক ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় না। তো এখানে যে ফিড URLটা চাইবে, সেই ফিড URL-এ তোমার এই URL-টা যাবে,
তখন তোমার এর একটা লিঙ্কস তোমাকে অ্যাকসেপ্ট মানে তোমাকে দেবে আর কি, মানে তোমাকে লিঙ্কস ব্যাক করবে। এখানে হয়তো সাইন আপ করে এখন করতে হবে। तो मतलब मैं पहले पॉडकास्ट में अपना वेबसाइट डाला या कोई भी नहीं, क्लाइंट का आपका अगर वेबसाइट ब्लॉग है, आपका अगर ब्लॉग स्पॉट का ब्लॉग है, ब्लॉग में भी अगर ब्लॉग स्पॉट में अगर है, ब्लॉग स्पॉट में भी आपका एक फीड बनता है, दिखा देते हैं। आपका साइट का नाम पता है? मानो कि मैं एक मेरा स्टूडेंट का एक ले ले रहा, देखो दे आर डूइंग वेरी नाइस, मतलब दिस लेडी विद $1 उनका हो गया। And जैसे उनके सोर्स कोड में जा रहे हो तो फीड दे के सर्च करो, देखो ये फीड आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली उनका फीड है। सो यू गो हेड फॉर दैट, दिस इज अ फीड। तो वो क्या, उसके सबमिशन के लिए ये लिंक्स उन्होंने सबमिट करेगा, ये उनकी বাট ফিড। এখানে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আমাকে বুঝতে হবে না, মানে এসব বেসিক্যালি এখানে দেখো তুমি বুঝতে পারছো না, কিন্তু এটা ওই কোডিং, মানে এটা ফিডটাই এরকম থাকে, মানে এক্সএমএল ফিড অ্যাকচুয়ালি, এক্সএমএল ফিড এগুলো। তো ওই ফিডটা পার্টিকুলার এখানে সবগুলো দেওয়া আছে অ্যাকচুয়ালি, একটা পরপর এন্টার নেই বলে তুমি এখানে বুঝতে পারছো না, মানে একসাথে কোডগুলো লেখা রয়েছে বলে পাচ্ছ না, কিন্তু এখানে সমস্ত কোডের টাইটেল, কখন পাবলিশ হয়েছে, কে পাবলিশার্স, কত টাইমিংয়ে হয়েছে, সেগুলো সব এখানটায় ও পেয়ে যায়, ফিট মানে হিসাবে থাকে। তো এবার ধরো তুমি এই যে সাইটটা তুমি যাবে, এই সাইটটা দেখো তোমার এখানটা দেখো অপশানস আছে হয়তো, এই যে সাবমিট লিঙ্ক, ঠিক আছে, আচ্ছা ওই লিংকটা এখানে সাবমিট একদম একদম। তখন তোমার কি হবে কি, তোমার এখানে তোমাকে লগ ইন করতে হবে। লগ ইন করে নিয়ে তারপর তুমি যখন লগ ইন করবে তখন তোমাকে ওই ডিরেক্টরির মতো, যেরকম তোমার টাইটেল চেয়েছে, লিঙ্ক ছিল, ডেসক্রিপশন ছিল, এখানেও টাইটেল, লিঙ্ক, ডেসক্রিপশন চাইবে, তারপরে তোমার ব্লগ ইউআরএল চাইবে, আর ব্লগের এই ফিড ইউআরএল চাইবে। So the feed is only applicable for websites, मतलब अगर मैं डायरेक्टरी में सबमिशन किया या बिजनेस लिस्टिंग किया, उसका जो मेरा प्रोफाइल है उसका अगर मैं फीड करूंगा, that is not acceptable. Only web pages and आपका website वेबसाइट का का जो फीड है उसका कर सकते हो, एप्लीकेबल होगा, बट उसका आपका फायदा ज्यादा नहीं होगा ना, आपका साइट का प्रमोशन नहीं हो रहा ना, तो उसका साइट का हो रहा है। मान लो आपने youtube.com में आपने एक वीडियोस डाला, वहां से आपने लिंक लिया, आपका चैनल का फीड आप दे रहे हो, तो किसका प्रमोशन हो रहा है? यूट्यूब का प्रमोशन हो रहा है। वो दूसरा टेक्निक है, वो भी जरूरत है, बट वो दूसरा टेक्निक है। फॉर योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट का फीड यूआरएल आप जैसे सबमिट कर रहे हो, तब से जब लिंक बैक मिल रहा है, वो आपका लिंक के लिए हिसाब से काम होगा। समझ में आ गया? तो this is another way basically you can go ahead for the RSS feed submissions. Then there's a plenty of areas basically where by submitting the logo submit koro, you can generate a links. তোমার কোম্পানি ওয়েবসাইটের যে লোগো আছে, লোগো সাবমিট করো অনেক জায়গা থেকে, হ্যাঁ, you can go ahead for that logo sharing website, ठीक है। then there is a CSS file sharing, CSS file ছেড়ে দাও, আরেকটা হচ্ছে ইমেজ শেয়ারিং, ডেফিনেটলি। so this is another way you can go ahead for the image sharing करके भी आप लिंक ले सकते हो, जैसे कि as you can do it for the like मैंने अभी दिखाया इनको तमजीत को कि ऐसे इमेज और समथिंग मे बी द जो फोटो बकेट एंड जो भी है इंटरेस्ट और समथिंग टाइनी यूआरएल, सो वहाँ पे इमेज ही शेयर करता है, मतलब दे एक्सेप्ट ओनली इमेज, फ्लिकर एक्सेप्ट इमेज, सो आप वहाँ पे इमेज को आप डाल सकते हो, इमेज विद लिंक, so you can आराम से वहाँ से आपको आ सकता है। so that way basically you can bring the whole things. I hope you got the whole things, like your different type of techniques. this ये overall अगर करोगे तो 18 types आपको मिल रहा है, ठीक है, overall। and जो भी next जो sections है वो masters के ही है। overall this things यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 5 टाइप के यहाँ से लिंक बिल्डिंग, और मे बी मैक्स टू मैक्स 7-8 टाइप ऑफ लिंक्स यूजुअली कंपनी में आपको करने को मिलता है, ठीक है। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस, सो आई थिंक इट विल बी द वेरी नाइस। अगर एज अ मेंटर आप अगर बोलते हो कि साइट के लिए कौन सा बहुत इफेक्टिव है, आई विल से ये सारा का सारा आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे फूड डाइट देते हो ना एक न्यूट्रिशंस को, आप बहुत बड़ा बड़ा लेक्चरर है, बहुत बड़ा मेंटर है, बहुत बड़ा नॉलेजेबल पीपल्स है, दे विल से नो, you will only go for the guest post, you will go for the humming post links,
डेट इज बेकार है, ब्लॉग कमेंटिंग इज बेकार है, फोरम इज बेकार है, I will say অ্যাজ এ মেন্টর, মানে এটার এক একজনের না একটা ডিরেকশনের উপর ডিপেন্ড করে। দেখবে আগে যে যারা যারা ছিল, মানে যারা ইনফ্যাক্ট এডুকেশনিস্ট থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুই এখন দেখবে যারা গাইড করে, মানে দেখবে ছেলেকে মাঠে দৌড়াতে বলে, কাদা লাগাতে বলে গাড়িতে, মানে গায়ে, হ্যাঁ, ইজ ইট অর্থি, মানে কাদা লাগানোটা ইজ ইট অর্থি? ইট ইজ নট না। আমরা আগে কি হতো, আমরা মাঠে দৌড়াতাম, করতাম, আছাড় খেতাম, বাবা আরও পেদাতো, মানে बेटे क्यों कर रही हो, क्यों खेल रही हो, पढ़ाई मत पढ़ाई करो, खेलो खेलो मत। अभी मेरा बच्चा आप ऐसे ठेलोगे ना, वो घर से नहीं निकालता है। बच्चा अच्छा है as a things, but when you are going for the things, it's basically no, it's not for the long run. দ্যাট মিনস আমি যেটা বোঝাতে চাইছি অভিষেক, সেটা হচ্ছে কি প্রচুর আরস আগল বাগল প্রচুর কনসালটেন্ট পাবে, বেসিক্যালি ভুলভাল কতগুলো সেকশন হয়, এগুলো হচ্ছে ফিডের মতো, মানে তুমি মাছ খাচ্ছ, প্রতিদিন মাছ খেয়ে যাচ্ছ, তো ইটস নট গুড ফর ইউর ওয়েবসাইট। ডিফারেন্ট মানে যখন তুমি যে কাস্টমার, যে ক্লায়েন্ট, যে ভিজিটার্সটা তোমার ইউটিউবে আছে, দ্যাট ভিজিটার্স ইউ উইল নট গেট ইন টু দ্য ইমেজ সাইট, নট ইন টু দ্য RSS ফিড সাইট। প্রত্যেকটা সাইটের এক একটা ইম্পর্টেন্স আছে। তো আমার অ্যাজ এ হোল যেটা আমি বলছি, যে আমি কম্পিউটার ইনফোটেক একাডেমিতে লাস্ট 3 বছর কোনো কাজ করিনি, কোনো কাজ না, just the lot of cases we are in a number 1, number 2, number 2 is because of that well structured link building pattern. Trust me, this is my business life. We have never ever worked most of the cases 1% work, if you encounter as a competitor, we have not done, it's an experiment part. Last 2 to 3 years max, we have not done any such work in the Compete Infotech Academy side. Still we are holding, जो भी किया था उसके पहले किया था, it's just slow, just pause, but still we are holding. That only because of the holding structures in a such a way, ये अगला 3 साल भी मेरे को गिराना थोड़ा पॉसिबल नहीं होंगे। हाँ, 1-2 इधर उधर शिफ्ट होगा तो डेफिनेट, तो मैं बैठा नहीं रहूँगा, डेफिनेटली आई डू। द 3 years मैंने नहीं किया, वो एक्सपेरिमेंट का बात था, तो नाउ इज कमिंग इनटू द डिफरेंट वे। एनीवे द पॉइंट इज, ये मेरा टेक्निक जो है, ये टेक्निक्स इज बेसिकली स्ट्রাকচারিং টেকনিক্স। अभी এখন আমি বললাম যে ভালো করে ভাবো, ভালো করে আরেকটু এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি, আরেকটু তোমাকে পয়েন্ট দিচ্ছি। তোমাকে ডাক্তার কনসাল্ট করছে যে ভাই তুই মাঠে খেলতে যাবি, ঠিক আছে, ভালো করে বোঝো। নাও অ্যাজ এ কনসাল্টে তুমি মাঠে খেলতে গেছো, ঠিক আছে, এবার মাঠে যে 4টে ছেলে বা 5টা ছেলে করছো, তার মধ্যে একটা সিগারেট খাচ্ছে বা বিড়ি খাচ্ছে, তুমি তার বিড়িটাতে অ্যাট্রাক্টেড হয়ে তুমি বিড়িটা খাচ্ছ। গট মাই পয়েন্ট? সো ইন দ্যাট কেসেস দ্যাট উইল হার্ম ইউ। দ্যাট মিনস যখন তুমি ব্লগ কমেন্টিং করছো, ফর দ্য সেক অফ লিঙ্কিং ইউ আর জাস্ট সেইং কি ওয়াও নাইস পোস্ট, ইউ ডান অসাম, অ্যান্ড মাই লিঙ্ক। It's wrong. This is not the practice. The practice is you are commenting on topics which is relevant to your context. যেটা তুমি বললে আমি এসইও রিলেটেড হচ্ছে, তো এসইও রিলেটেড অর সামথিং রিলেটেড আমি সেখানে কমেন্ট করবো। দ্যাট ডাজন্ট মিনস আমি টপ 8 সিক্রেটস ফর দ্য লুজ ইউ ওয়েট সেখানে করবো না, করবো অবশ্যই, করতে পারি, দ্যাট উইল নট বি দ্যাট মাচ ফ্রুটফুল, কিন্তু সেখানটায় আমি রেলেভেন্ট কনটেক্সট আমাকে দিতে হবে। আমি ওখানটায় যদি যে কন্টেন্ট আছে সেটা পড়ে তার অনুযায়ী আমি সাজেশন দিলাম, অনেস্ট সাজেশনস দিলাম, দেন অনলি দ্য ব্লগার, দ্য ওয়েবমাস্টার্স উইল অ্যালাউ মাই লিঙ্কস, অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল এস আই উইল গেট আ লিঙ্কস হুইচ ইজ অর্থি। তার সারাউন্ডিং যে ওয়ার্ডগুলো ঘোরাফেরা করবে সেই ওয়ার্ডগুলো রেলেভেন্ট, তখন তার কাউন্টিংটা বেশি থাকে। তো ইটস বেসিক্যালি ইস দ্য টাইপ ইজ নট রং ইজ হোয়াট দ্য ইন্টেনশন। সো অ্যাজ এ লিঙ্ক বিল্ডার, ম্যাক্সিমাম লিঙ্ক বিল্ডার ইন্টেনশনটা ঠিক থাকে না, ठीक है। सो द थिंग इज बेसिकली आपको इंटेंशन अगर पॉजिटिव है, एंड इफ यू फॉलो दिस इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग्स। अगर बहुत पॉपुलर है, यहाँ से मैं 2-3 पॉइंट आपको दे देता हूँ आपको एग्जांपल्स के लिए। ये फिलहाल के लिए बहुत आगे जा रहा है, ठीक है, एंड दिस ऑल्सो कमिंग इज अ लॉट ऑफ केसेस, दिस ऑल्सो गोइंग गुड, पीपल स्टिल्स बिलीव इन टू दिस प्रोसेस, एंड definitely people's choose these ones, and overall practice अगर करोगे तो
this will be the things. A little bit people's function into this also, it's a little bit. সো এগুলোই ম্যাক্সিমাম থাকে, এবং যখন ছোট কোম্পানিতে যায় তখন আবার এরা এগুলোর দিকে বেশি ঝোঁকে, এটার দিকে বেশি ঝোঁকে, ঠিক আছে, এসে বাল্ক দেখাতে পারে বলে রিপোর্ট। Got my point? I hope you understand the link building practice. In next class we will complete the on page and we will enter into our PPC works, right?